Jadi manbanta kita kerina mari lagi si pesikap dirinta pusu taras kat situasi ta gelas si melakukan PA pemerintah guna menakan PA pemerintah enda mari lebih si puji Tuhan ibas kitab dan nenta nomor 183. Mari ras kita toto guna menakan PA pemerintah enda toto kita. Terpuji termulia gelar Tuhan di batas yang ada kuasa. Ibas berkuah ras kelengatendu setelah berikan teman kami. Kami tetap mengucapkan kemalaman nate siran ibas kamnari. Ibas kami dalani kegeluhan enda. Bujur Tuhan, guntur enda. Reh kami mindu perkuah tendu. Gelah kami pe tetap ibas upasundu. Ibas kami pe ngelakukan PA mamre guna ngurati kata enda. Tuhan demi kami lu kuasa kesandu sibadia. Semoga kami pengasup ngangkai surah-surandu arah katandu sini orati kami ibas PA enda. Bujur Tuhan, reh kami membantu ibas gelar Tuhan kami Yesus Kristus juru selamat kami. Amin. Mari sibuka pustaka sibadi atas jadi bahan ogenta ora tenta ibas PA mamreta. Emo ibas kitab Galatia 3 ayat 6 sampai 9. Galatia 3 ayat 6 so siwah. Ada ngusidat mari si oge. Si eda bali rasi tersurat ibas pustaka sibadia karena Abraham. Tek Abraham mandi bata janah kini tekena i perkirakan di bata jadi kebenaran Abraham si rebahanca ia rembak ras di bata. Dage harus itahdu maka si tuhuna si jadi kesusuran Abraham eme kalak si tek mandi bata. Pustaka si badia ngoleben ngidah maka di bata ngerembakkan si labu kala Yahudi ras dirina arkiteken kini tekena. Bagepe nai ngoleben iberitakan di bata berita semeriah man Abraham bagi si tersurat ibas pustaka si badia nina ku pasu-pasu kerina manusia idoni eda arah kam tek Abraham man di bata jana ipasu-pasu na iya bage mepe kerina kala si tek man di bata ipasu-pasu bagi Abraham sejenda. Si jadi tema membanta ibas PA pemerintah enda emo bapa si maba pasu-pasu. Membanta kita kerina mamre lit kalak ngatakan kalak ngalokan keselamatan arah ia dalankan undang-undang di bata. Maka gunandatkan keselamatan ia mengandalkan kebeluhenna ras kengasupenna ibas dalankan undang-undang bagi lit pengajaran si berkembang i Galatia. Manusia datkan keselamatan emu arah hukum Taurat tepe undang-undang. Man banta kita kerina iba situasi pengangkaan si bagenda Rasul Paulus ngingetkan man perpulungan Galatia
Maka keselamatan si aloken ibas Tuhan di batanari arah kini tekenta te kita Kristus Yesus ngureh kuduni enda guna menyelamatkan manusia arah kematenna ikayu persilang guna nebusi dosa-dosa manusia cana ibas waris si peteluken nggo keke iya ibas si matenari. Maka kalak si tekman bana dosana nggo ialemi alo kena me kegeluhan simbaru ibas Kristus Jadi keselamatan si aloken arah perkuah ate Tuhan man banta labu perban gegeh ras ke ngasupenta ibas undang-undang. Enda icontohkan Rasul Paulus karena Abraham si ikatakan bapa kalak sitek. Abraham rembak ras di bata labu perban ia kalak Yahudi. Tapi perbahan tek ia man Tuhan kini teken Abraham man Tuhan di bata itu duh kena ibas ia merespon kata di bata tapi pendilo Tuhan man bana. Ibas kitab Kejadian 12 ayat sada siwah banci siidah uga pendilo Tuhan man Abraham. Disingatkan maka Abraham ngikutkan pendilo Tuhan guna nadingkan negerina ras ialokenna perpadanan ibas Tuhan di bata. Perpadanan sini berikan Tuhan di bata man bana ibas ia ngalokan pendilo Tuhan ikatakenna sada sinusurna jadi bangsa sembelin. Si peduakan ipasu-pasu Tuhan kalak si masu-masu ia tapi isumpahi Tuhan kalak si numpahi ia. Si petelukan arkiteken Abraham ipasu-pasu kerina bangsa-bangsa. Janah banci kasidah ibas kinitekan Abraham nandangi Tuhan di bata teruji ibas Kejadian 22 ayat 1 10 siwah. Ije Abraham ngikutkan merespon kata Tuhan man bana ibas ia menguji kini teken Abraham man di bata. Abraham ipindokenna gelah mempersembahkan anakna si Ishak jadi persembahan tutungan. IJP idah Tuhan uga belinna kini teken Abraham man Tuhan. Semaka IJP iulihi Tuhan di bata mulihi perpadanan pasu-pasu nandangi ia. Maka man banta kita kerina kalak si tekman Tuhan di bata ikatakan ia kesusuran Abraham. Jadi kita silabo kalak Yahudi arah kini tekentaman Tuhan di bata kita ikatakan kesusuran Abraham. Kini tekentaman Tuhan di bata teridah arah kita merespon kata Tuhan ibas kita bagi Abraham. Jadi kini teken labo sekedar ikatakan tekman Tuhan tapi ada bukti ibas geluhna idalan kena kata Tuhan raspe igecap kena maka Tuhan di bata si mehergana ibas geluhna. Sebab itahna maka krina silit ibas ia geluhta gegehta anak jabuta tapi kini tenta rasidebanna Tuhan di bata si merekenca man banta janah Tuhan di bata si mada kuasa maha mulia. Si arah perkuah Athena mereken keselamatan man banta bagi si tertulis ibas kitab Yohanes 3 ayat 16 sebab bagi pengkelangi di bata dunia enda maka mereken na anak-anak si tonggal gelah ola benne isi si tekman bana tapi gelah dat kegeluhan si tuhu-tuhu sila erkerin. Ibas Tuhan Yesus nggo mereken keselamatan man banta lid hukum utama ras terutama ikatakan naman banta bagi tertulis ibas kitab Matius 22 ayat 37 30 siwah ikatakan kelengilah Tuhan di batandu asa ukurnu asa tendindu dengan asa gegah dulit enda meperintah simbelinna dengan si pentingna si peduakan bali rasindai kelengilah temandu manusia bagi kam engkelengi dirindu. Maka manbanta kita kerina mamre mari situduhkan kini tekenta arah merespon mendalankan kata Tuhan Yesus semaka tuhu-tuhu kita kini teken man Tuhan
si teridah arah perbahanan ta bagi si ikatakan kitab Yakobus 2 ayat 10 katakanna bagaimana pe karena kini teken adi kini teken suwe labo rikut ras perbahanan kini teken sebagai matekap. Ibas Yakobus 2 ayat 26 pe katakanna maka bali ras kula larikut ras kesah matekap bagaimana pe kini teken larikut ras perbahanan matekap. Jadi jelaslah membantah pikrina mamre. Kita banci rembak ras di bata, ras ngalokan keselamatan arah kini teken. Janah kalak si kini teken, ia jadi pasu-pasu man krina manusia. Bagi si padan di bata man Abraham. Sebab kita kesusuran Abraham kap. Maka perpadanan Tuhan di bata man Abraham, seh man banta. Ibas tanggal 26 Agustus 2021 enda si peringati nge hut mamre ke 26 tahun kan. Ibas enda kita mamre maenggo si pastikan membanta maka kita kalak si erkeni teken adik enggo kita jadi mamre bapa i tengah-tengah jabunta ma bapa supasu man krina isi jabu bagi sangkep geluh ras krina teman-teman tapi kita mamre tuhu-tuhu jadi bapa sekaligus jadi imam i tengah-tengah jabunta semaka krina isi jabu tambah-tambah kini tekenaman Tuhan sangap kelakap na krina isi jabu perbahan kita jadi bapa manbana aman damai tentram ras nyaman akapna terlebih kuseklewet ta krina kalak pengidah ras ngejapkan kemuliaan di bata arah kehadirinta ibas geluhna. Man banta krina mamre mebagenge si idah penggejapan isi jabunta man banta bagi pekalak si deban gua kira-kira akapdu maka ibas ulang tahun mamre enda si 26 kan si peteguhi mulihi mototas laku mamre mamre erdiate ras pemere. Terlebih ibas paksa gendori enda, kita menghadapi pandemi COVID-19 enda. Sicidahkanlah moto mamre i tengah-tengah jabu perpulungan bagi lingkungan ta sebagai tanda, sebagai bukti maka kita enda kala si kini teken man Tuhan di bata. Adi bagi laban cilang, kita ngo jadi bapa si maba pasu-pasu. Terpuji termulia gelar Tuhan. Mari ras kita toto kencanggo kita ngorati kata di bata. Bujur Tuhan, ibas pea mamre enda, ipersingetin duka kami mamre, gelah kami tuhu-tuhu, banci min jadi kalak si kini teken, nandangi kam, semaka kami banci jadi bapa, si ma bapa supasu. Tetap kam Tuhan demi kami alu kuasa kesandu sibadia, semaka kami tetap ngasup guna dalan kenca. Terpuji termulia gelar Tuhan, ibas Yesus Kristus roh kami manbandu. Amin. Diskusi memerintah lid 2. Sada Abraham ibenarkan arah kini tekena. Kita ibenarkan arkiteken kini teken. Coba diskusikan kai gunana kita ngelakukan perbahanan si muhuli. Jadi gua ninta secara umum banci si katakan maka kita enda islamatkan arah kini teken man Tuhan di bata. Labo ngata kenca kita lanai ngelakukan perbahanan si muhuli. Sebab perbahanan si muhuli sebagai bukti tanda maka kita enda enggo islamatkan. Maka manbanta kita krina kini teken kita ninta tapi labo ngelakukan perbahanan si muhuli enda mate kini tekene bali bagi katakan Rasul Paulus nai bagi ikatakan ibas kitab Yakobus maka bali bagi kulanta enda kula adilarikut ras kesah matekap bagi kini teken adilabur ikut perbahanan matekap nina maka man banta kita krina
perbahanan si muhuli itu adalah tandanya, buktinya, maka kita nggo jadi kalak si erkenitekeun man Tuhan di bata. Adilamut perbahanan si muhuli apa buktinya? Kita erkenitekeun man Tuhan di bata, bagemia. Jadi buah kinitekeun enda teridah arah kita ngelakukan perbahanan si muhuli. Bagemia nomor sada enda. Ya, jadi perbahanan si muhuli enda harus tetap teridah sebagai bukti nyata kini tekenta. Ya, uganin taka manbandu kam krina. Si peduaken kai jadi tekata ibas hud mamre 26 tahun GBKP enda. Ya, gua tekata. Jadi ada tekat nih enda situhuna turah ibas ukur janah pribadi kita krina. Maka manbanta kita krina, marilah kita bertekad. Kita jadi kalak si erkinitekeun. Kinitekeun ta enda harus teridah. Ibas kita selaku bapa di tengah-tengah kegeluhon enda, di tengah jabu si maba pasu-pasu man krinana. Bali bagi Abraham ibas ia erkinitekeun man Tuhan di bata, i perembakkeun Tuhan Abraham ras di bata, janah Abraham pe jadi pasu-pasu man kerina manusia, kerina bangsa-bangsa. Bagi pe kita mamre haruskah jadi pasu-pasu man kerina bangsa-bangsa. Enda kakap si nomor 2 enda. Jujur. Januari marilah si pesikap persembahan taman Tuhan di bata. Ibas kita ngongorati kata di bata enda, mari si puji Tuhan, ibas kitab nendenta nomor 253. Mari ras kita artoto karena persembahan ras doa siapata artoto kita. Bujur Tuhan, ibas pasu-pasundu tetap bisa kenduman kami, maka kami pekrina tetap datkan gegeh kengasupan kemalamanate ibas nalani kegeluhon nenda. Tuhan di bata si mana kuasa, ibas kami ngongorati katandu pe ibas perpulungan mamre enda. Isakan kami sada bagin pasu-pasundu jadi persembahan pengatakan bujur kami. Alo kendu Tuhan gelah banci pi enda jadi persembahan si merim si muhuli si ngena i akapdu. Bagi pe Tuhan di bata si mada kuasa kami ngatakan bujuran bandu Tuhan ibas pasu-pasundu kekelengan kami ibas ia pe irawat karena penyakit sini gejap kena ngor sehatna. Kekelengan kami nande enggeng ia ngo banci mulih ibas rumah sakit Mitra Sejati Nari. Bagi pi kekelengan kami Emeritus SR Munti nande Heri Tarigan. Bagi pi kekelengan kami Diaken Ruth Bella Munti. Bagi pi kekelengan kami Pertua Bapak Natal Saragih
rikut ras Nora, nande Natal saragi. Kaluan kami nande Devia, rikut ras permain Bapak Natal saragi. Bagepi Bapak Tristan Munte, bagepi Pertua Emeritus Bapak Maya, Ginting ras Nora, rikut ras Kempuna, eme Ben Bukit ras Selin Berbukit, bagepi kekelengan kami Ardian Sah Munte, tapi Ucok Munte, Morina Munte, Polina Munte, bagepi kekelengan kami Asoka Semiring, Valentino Semiring, Nggeng Semiring, tapi Bapak Kristabel, rikut ras nande Kristabel, ende Tuhan nggor sehatna, ibas perawatan singgo idalanina, ibas karena pinaki sini gejap kena. Mekuahati Tuhan, ibas kekelengan kami tapi tetap pasu-pasundu, tetap tidur kenu tandu semelias manbana Bapa, semaka banci sempurna kesehatanna, masuk kaya pe dalani kekeluhanna bagi arusna, semaka kerinana pe malam atena bas dalani kekeluhanna. Bagi pe kekelengan kami eme nande Jopi, bagi pe kekelengan kami Nora, Pertua Emeritus Bapak Juniarti, bagi pe nande Eli Ginting tapi Karolia, rikut pe kekelengan kami nande Junita Purba, bagi pe kekelengan kami Nora, Pertua Emeritus Bapak Sujana, bagi pe nande Alek Ginting, Johana, bagi pe kekelengan kami Bapak Salmon Silalahi, bagi pe kekelengan kami nande Siti Bru Ginting, Mario Sembiring, Tuhan di bata si mada kuasa, tetap kam si ngarak-ngarak dengan masu-masuya, maka ibas perawatan pe sekenandangia, mis ya pulih, ibas pinakit sini kejap kena. Artoto pe kami secara khusus membantu Tuhan, eme man kekelengan kami, Nopiance Ginting, bagepi Hendra Rukmana Tarigan, Tuhan di bata, mekuah hatendu, ibasende pe pasu-pasundu Bapa, kuasa kesandu si badia tetap sindemia, tambar si pakai kena pe misnya sehat, dengan banci pe, iya, datkan kemalaman nate seran miskam nari. Bujur Tuhan, ibas kundarene pertoto kaiman bandu, ngelah tetap ipasu-pasundu kerina kami selaku mamre, ibas sebagai kerina kami datkan pengertiin, pemetah, raspe kepentaran, ibas dalankan kinitekan kami nandangi kam, siteridah arah perbahanan kami pe tiap-tiap warina di tengah-tengah jabu bagi pe di tengah-tengah lingkungan ras perpulungan pe bangsa negara kami ini pe pasu-pasu nu Bapa gelah lit tetap bebas keadaan aman damai ras tentram. Bujur Tuhan ipuji ras muliakan kami kam aro kenulah pertoton dan persembahan kami enda rah kami bakal Tuhan kami Yesus Kristus juru selamat kami. Marilah ras-ras kita ertoto bagi niajari Tuhan ta Yesus Kristus ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelardu ibadiamin, rahmin kini rajandu, selah min pratendu ibas doni enda bagini surga. Breken man kami nakan cukup ibas waris sendah enda. Alami salah kami, bagini alami kami salah kalah empat kami. Olamin kami iba bakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur seilat nari, sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekah-dekahna. Amin.